आजम के काफिर के वाला भी अलहमदुलिल्लाह का शिया इस्लाम शरिया हो मैं तो छतरी कलाक मुफ्त के पानी प्यारे प्यारे उन्हें खातिर मारे हो सारा मात्र भी मौजूद है शिया ने उन्हें आजम के حدثنا الشيخ الجليل ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بن موسى بن باروي القمي قال حدثنا محمد بن علي ما قيلوا ما قيلويه رحمة الله عليه قال حدثنا عمي محمد بن ابي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن المفضل عن جابر بن يزيد عن سعيد بن حسين عن عبد الله عن عبد الرحمن عن النصر नबी पाक है पंच शहरों का सुई बाबा इन हदीस का कुरान पढ़ा सनद पढ़ो सनद कुरान पढ़ो हदीस सुनो فقال يبن السمرة कहते हो قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلني إلى النجاة فقال يبن السمرة إذا اقتربت الأهواء وتفرقت الآراء وعليك 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 صحيح فهم تدومك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء جيكرين ما انتظار مختلف في ونن وتفرقت الآراء رأي ما انتظار مختلف في ونن وعليك بعلي بن أبي طالب تو کے واجب ہے تو علی صاحب کے جیون میں فإنه إمام أمتي إني قريب أمت إماما وخليفتي عليهم أي مقامات وجو خليفة أيضا من بعدي مقامات وهو الفاروق الذي يميز بين الحق والباطل هو علي حق باطل کے درمیان تمیز کر دو من سؤاله अजाबहु जेको उनका सवाल कयो वेंदो उन्हें जो हू जवाब ॾींदो वमन इस्तरशदहु अरशदहु जे उनका हिदायत हुई उनखे हू हिदायत कंदो वमन तलब हक़ मिन अंदहु जेको उन वटां हक़ घुरंदो उनखे हक़ ॾींदो हाणे मोदी साहब ओ साईं मुंहिंजा बुज़ुर्गवार नबी की हदीस मां पढ़ी ईमान आन नार तो कमा अल्लाह रसूल के हाजिर नाजिर गवाह किताब खनी पांजा दबे पढ़ बिना किताब